से भल उत्तर देती कि असुविधा नहीं जे आपण 96,000 लिटर कामधेनु योजन क्षीर बढ़ाई ताले जून 24 मसीहा जून मास पर्यंत ओडिशा रे केते क्षीर उत्पादन होता दैनिक एवं 2025 जून वर्ष भितर केते हजार बढ़ी केते बढ़ी एवं आउ 6 मास 2025 नवेम्बर 30 भितर ए 1.5 वर्ष भितर केते दैनिक दुग्ध उत्पादन बढ़ी मुझे सीधा सीधा प्रश्न एत बोले एत टाइम लगे एवं आउ गोटे कथा आपको पचार जे आमर ओडिशा रे दैनिक केते लिटर क्षीर आवश्यकता अच्छी जातीय आहार रे नेशनल एवरेज पर कैपिटा क्षीर कंजप्शन केते ओडिशा रे वर्तमान पर कैपिटा क्षीर कंजप्शन केते होउछि एवं आमर दैनिक केते लक्ष बा केते कोटी लिटर क्षीर आवश्यकता अच्छी ताल ताको से टार्गेट को अचीव करने को आमर योजना कौन प्रोजेक्शन कौन लास्ट काम छोटे छोटे आप समुदाय देव निर्देश कामधेनु योजना आपंकर भारत वर्ष अन्य योजना आप कहले कामधेनु माने देशी योजना एथिरे विदेशी गाई आसी जर्सी भलसी क्षीर उत्पादन बढ़ाक आसी देशी कामधेनु विदेशी गाई आस किंतु जो आमर कंजर्वेशन इंडिजिनियस जर्म प्लाज्मा आमे इंडिजिनियस गाई मान संख्या वृद्धि करने को प्रोडक्टिविटी बढ़ाया आमर योजना कौन अच्छी से योजना आमर 2024 देशी गाई जोड़ा कैटल पॉपुलेशन केते था एवं आज 1.5 वर्ष भितर केते बढ़ी कि कमी एति उत्तर देबे माननीय वाचस्पति महोदय जेहेतु माननीय वरिष्ठ विधायक अरुण बाबू ए विभाग मंत्री थे से निश्चित भाव में एक कथा को जानी समय दुग्ध उत्पादन केते थिला 2024 पाखापाखि 64,720 लिटर दुग्ध उत्पादन होता वर्तमान आम सरकार आसला कामधेनु योजना कला एवं विभिन्न जो रही प्रोडक्शन बढ़ी पाखापाखि 72,000 लिटर पर डे 72 लक्ष लिटर पर डे आम बर्तमान उत्पादन करूँ तो आउ गोटे प्रश्न कर जातीय आहार दुग्ध केते कंजप्शन अच्छी जातीय आहार जब आम देखा 300 ग्राम दुग्ध पर हेड थला बेले आम ओडिशा रे बहुत कम 165 ग्राम 60 ग्राम दुग्ध बर्तमान आम कंजप्शन करुचे तेणु जो देखा आगे आगे बढ़ेगा आम योजना करूँ मुख्यमंत्री कामधेनु योजना जे केवल प्रोडक्शन करवा नुह आमर जो लक्ष्य रही ओडिशा को श्रेष्ठ समृद्ध विकसित राज्य ग्रामांचल अर्थनीति उन्नति करार आवश्यक रही ग्रामांचल कृषि सशक्त करार आवश्यक रही तेणु कृषि कृषक को सशक्त करने ग्रामांचल लोक रोजगार देवाई ये हूँ गोटे युगान्तकारी योजना जे कामधेनु योजना गोटे योजना नुह एथे आउ 8टी उपयोजना रही आपड़ ए महिष पालन रही घास जोटा खड़र व्यवस्था रही बाछुरी पालन रही एथे बड़ कथा हूँ आपड़ गाई किणवे सरकार पैसा देवे आपण गाई खाइबा दुग्ध उत्पन्न वृद्धि करने जो खड़र चाष करेंगे पर हेक्टर पर एकर 35,000 टका सरकार देवे आउ गोटे बड़ कथा अच्छी आप गाई किणवे जो बाछुरी दब 90% माई बाछुरी हम से ग्यारंटी सरकार देवे एवं बाछुरी बड़ होगापी 28 मास पर्यंत तार खाइबा
ପାଖାପାଖି 20,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା, ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖିବା ଏକରେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କରିବା। ସବୁ ଦିଗରେ ଆଜି ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଆମେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆମର ଦେଶୀ ଗାଈ, ଆମେ ବିଦେଶୀ ଗାଈ ଜମା ଆଣୁନେ। ଅରୁଣ ଭାଇ, ଆମେ ବିଦେଶୀ ଗାଈ ଜମା ଆଣୁନେ। ଆମେ ଆଣୁଛେ ସାହିୱାଲ, ଗିର୍, ଯୋଉଟାକି ଭାରତୀୟ ଗାଈ, ଯୋଉଟାକି ଗୁଜରାଟ ଗାଈ, ଯୋଉଟାକି ଆନନ୍ଦ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯଦି କହିବା ଅଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ 1 ନମ୍ବର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଯଦି ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତାର 1/4 ଭାରତରେ ସେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ଆମେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଳା ହେଉଥିଲା କୋଉଠି ନା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଥିଲା, ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଆମ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳାକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଡୁଛେ। ଆଗରୁ ଚାଷୀ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମ ଅମର ବାବୁଙ୍କର ଏରିଆକୁ। ଜଣେ ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଯୋଜନା ଅଛି, ମୁଁ 3 ଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନେଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଜନା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଯୋଜନା ତ ହେଉଥିଲା, ଅରୁଣ ଭାଇ ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାଟ ମାରଣା ହେଇଯାଉଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଜନା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ, ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରକୃତ କୃଷକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତେଣୁ ଅରୁଣ ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଛି ବୋଲି ଭାବିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ଏହି ବିଭାଗକୁ, କୃଷକକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦିଗରେ